SABC News presentation. Goeienaand, welkom by Fokus. Ek is Lenet Francis. Hier op die laaste Sondag van Vroue Maand fokus ons op gesinsgeweld en meer spesifiek geweld teen vroue. 56% van die vroue wat in Suid-Afrika vermoor word, is deur 'n intieme metgesel, met ander woorde haar man of mansvriend doodgemaak. Dis volgens 'n verslag van die Verenigde Nasies van Desember verlede jaar. Die verslag noem dat alle misdade teen vroue boonop nie aangemeld word nie. Die afgelope week was daar weer berigte in die media oor mans wat van die moord op hulle vroue verdink word. Fokus Jolien Reed en Alit van Rensburg het hierdie verslag saamgestel oor vroue wat doelbewus of selfs onbewustelik deur hul mans metgeselle vermoor is. Jolien het ook 'n skuiling vir mishandelde vroue besoek. Susan Rode, Riva Steenkamp, Jade Panayotu, Zanele Kumalu, Chanel Henning. Al hierdie vroue is dood. In 2 gevalle was die man naaste aan hierdie vroue verantwoordelik vir hulle dood. En in die ander gevalle word die man naaste aan die vroue beskuldig van haar moord of aandadigheid aan haar moord. Riva Steenkamp is deur haar metgesel Oscar Pistorius doodgeskiet. Die 18-jarige swanger Zanele Kumalu is deur haar metgesel, wat ook die pa van haar kind was, Tatu Kutumela, verwrig. Die verhoor van Nico Henning, Chanel Henning se vervreemde man, begin op 10 Oktober vanjaar. Hy word daarvan beskuldig dat hy haar moord beplan het. Christopher Panayotu, wat ook daarvan beskuldig word dat hy die moord op sy vrou Jade beplan het, se verhoor begin ook op 10 Oktober. Terwyl Jason Rode die week in hegtenis geneem is in verband met die beweerde moord op sy vrou Susan. As die statistieke ontleed word, is dit duidelik dat ongeveer 4 vroue daagliks in Suid-Afrika deur die mans in hulle lewens vermoor word. Suid-Afrika het eers in 1993 die eerste keer deur middel van die reg aan gesinsgeweld erkenning gegee. By hierdie skuiling vir mishandelde vroue in Reiger Park oos van Johannesburg kan vroue en kinders vir hulp kom aanklop. Die polisie maak ook van die sentrum gebruik om aan kinders wat op straat gevind word 'n tydelike blyplek te gee totdat hulle die kinders se ouers kan opspoor. Die skuiling bied tydelike verblyf aan slagoffers, berading en help hulle om aansoek te doen vir 'n beskermingsbevel. Catherine Anderson vertel hoe sy vir 15 jaar lank in die kloue van geweld vasgevang was en nie 'n uitkoms gehad het nie. Toe ek hier kom, toe was ek fisies mishandel en mentally mishandel. Want hier wat ek hier gekom het, was ek altyd vol bloed, my oë was blauw, my merke, my gesig, my liggaam was blauw. Toe het ek hulp gevra by Angie. En sy het my gestuur om 'n protection order oop te maak en agterna toe stuur sy my om polisiestasie toe te gaan, laat hulle my kan help. Want ek was nie weer myself nie. Want as men abuse, woman abuse en as child abuse. En as baie mense wat dit inhou, hulle praat nie uit nie. Hulle hou dit in, soos ek gesê het, vir 15 jaar het ek het ingehou. Was met 'n hamer geslaan, alles deurgegaan. En ek het altyd na Angie toe gekom en kom praat oor my probleem. Angie Botha wy haar lewe daaraan om vroue te bemagtig sodat hulle sterker aan die ander kant kan uitkom. Die sentrum word op 'n 24-uur basis bedryf. If I have to go and apply for protection order, then where must I go to? My in-laws will put me out. My husband is a breadwinner. He won't give me money. You know, some of them say, he took everything. He took all my clothing out. Some of them come naked here. They even take the children's things. So it's if you didn't go through abuse, you will never understand what is the meaning of abuse. A woman can take so much, but when she draws the line, you won't go over there. Some of them even get infected with the virus. And when the husband find out, or when the woman find out, I'm infected with the virus, they will put their wives out and said, you gave me this virus.
Botha sê dis belangrik om goeie verhoudinge met verskeie rolspelers te hê. I'm really fortunate because sometimes we don't work close with our police stations. It's like you want to own things. This service is not you can't own it. You have to get help for the client. Anderson sê dis noodsaaklik dat vroue moet kan onderskei tussen reg en verkeerd. Daar is help vir elke persoon, tot 'n kind, tot 'n vroumens, van 'n man mag nie slaan aan 'n vrou nie. En dit is nie lewe nie. Dit is nie 'n lewe wat jy lewe nie. Net hierna praat ons met ons gaste oor mishandelde vroue se tragiese pad wat hulle moet loop. Bly gerus ingeskakel. Welkom terug by Fokus. Hoewel Suid-Afrika 'n moderne grondwet het en ook goeie wetgewing om vroue te beskerm, kla vroue wat mishandel word dikwels oor talle struikelblokke op hulle pad wanneer hulle hulp vra. Die VN-verslag van verlede jaar verwys dan ook na gapings wat verhoed dat geslagsgelykheid ten volle in werking gestel word en direkte en indirekte diskriminasie teen vroue voorkom word. Juis hieroor het die minister van Justisie die afgelope week 'n skuiling vir mishandelde vroue in die Simunye Township in Westonaria besoek. Om die saak nou verder te bespreek, het ons onder meer die departement na die ateljee genooi. Advokaat Prys Kambula is die hoof van die Justitiedepartement se afdeling vir die bevordering van die regte van kwesbare groepe. Sy sou in ons Johannesburgse ateljee by ons aangesluit het, maar sit ongelukkig nou in 'n verkeersknoop. Ons is egter wel telefonies in verbinding met haar. En in ons Kaapse ateljee is Lucinda Evans. Sy is die stigter van die Pelisa Abafasi Betu skuiling vir mishandelde vroue en kinders in Lavender Hill. Pelisa Abafasi Betu beteken genees ons vroue. But before we talk about the healing process of these women advocates, let's talk about their suffering and why there aren't credible statistics that we can gauge the extent of domestic violence and femicide in South Africa. You see, Lynette, it is quite difficult. I don't think that there is a country that would say that and come out and say that they have the reliable statistics of domestic violence. And the reason for that is because of the kind of the victim that we are dealing with. Is a victim who's got the domestic relationship with the person who is abusing her, and it is somebody then who is in a dilemma, doesn't know as to whether I should take an action or not, and is always hoping for a change. And there are so many dynamics that are involved that sort of make women discourage women from taking an action. Sometimes it is economic dependence, as we have had, and it is sometimes the issue of further retaliation that is going to kill me should I take an action. And sometimes it's denial, that because you are denying the fact that now you are being abused because you never expected that to happen. And sometimes it's the issues of shame, and that then makes it difficult for us as a country to say that we have a reliable statistics. But what I can say is that our department does collect statistics. But the one that I'm going to be giving you is the number of the protection orders that we have, because our system, the court system, starts at the time that the case is registered in our court. So in 2014-2015, we registered 264 and 51 new protection orders, and those are in addition on what we have already. And then in 2015-2016, and then we saw a rise that we registered 275, 576, and that means that then we experienced a 4.35 an increase in the number of protection orders. But then one can say that, does it mean that then we have an increase, an escalation in the number
of cases of domestic violence, or is it because now women have decided now to come forward and report these cases and take an action? Yes. So we really do not know as to what informed that increase, but as the courts then, we are happy when they come forward so that they do not die. Lucinda, jy's met jou voete op die grond. Wat is die rede vir hierdie toename? Sien jy dit ook daar in Lavender Hill dat vroue meer bereid is om te praat en dan te vra vir 'n beskermingsbevel? Wat sien jy? Wat gebeur? Dankie Lenet en goeienaand aan almal. In Lavender Hill as 'n organisasie het ons nou al vir 'n paar jaar bewusmakingsprogramme gehad. En ons bring die informasie na die gemeenskap toe, maar ons sukkel nog steeds met die departement van Justice. Ongelukkig, ek hoor wat die advokaat sê, dat meer vroue hulle rapporteer, maar ons sit nog in situasies hier in die metropool waar vroue sukkel. En ek wil vir jou 'n voorbeeld gee dat, ek kom nou net van 'n kamp af, en een van die topics wat ons gehad het, was ons het 'n survivor op die kamp, wat aansoek gaan doen het 3 weke terug by Pleinstraat se Landdroshof vir 'n protection order. En toe sy daar kom, toe sê sy vir die official dat haar man dreig haar, hy gaan haar slaan, hy stuur vir haar dreig SMS'es, en die official sê vir haar, maar jy was nog nie geslaan nie, so ons kan nie vir jou 'n beskermingsbevel gee nie. En sy het dit completely geloos daarvan, sy het die courage geplak om te gaan. En vir baie vroue is dit so moeilik om daai courage by mekaar te kry om dan te gaan vir 'n protection order. En wat toe gebeur het, is sy's weg van die hof af, want sy's toe bang as sy huis toe gaan hy haar slaan. Want ons almal dink dat die physical violence is eintlik die een wat die ergste is. Maar die emotional abuse, die verbal abuse is wat lei dat physical abuse is maar die cherry on top. So wat sy toe gedoen het, sy toe na een van ons ander organisasies, partners gegaan, en hulle het vir haar geassisteer. Een van die goed is as 'n organisasie wat ons nou al vir 7 jaar met die Department of Justice advocate, is dat vroue gaan en hulle gaan maak die application vir die protection order. Maar soms, omdat die howe so vol is, kry hulle nie hulle interim order op dieselfde dag nie. So wat gebeur met die vroue? Want toe gaan hulle. En so as 'n organisation het ons besluit dat ons het nou al baie campaigns gehad en gaan protes voor die hof, en hierdie jaar het dit nou way gegee waar ons nou kon gesit het met die officials van byvoorbeeld Wynberghof, en ons het vir hulle gesê, kyk, as julle dan nie die interim order ready het vir haar nie, bel dan vir ons en ons overnight vir haar in ons emergency shelter, sodat sy dan weet dat sy is veilig om oor te slaap, en die volgende dag kan sy nog gaan, sy kan haar interim order kry, en dan kan sy nou na die polisiestasie toe gaan, sodat hulle dit vir die perpetrator dan kan serve. Let's quickly just briefly, before we take a break, Advocate, talk about the move towards a victim-centered justice system. Does that imply that the justice system, like Lucinda inferred, has failed some of these victims? Okay. I'm talking to you, Advocate. Yes. Can you repeat the question? Explain to me briefly before our break what the department means with moving towards a victim-centered justice system. Does that imply that you failed the victims of domestic violence? You know, Lynette, I think it goes on both ways. But then I will speak on the part of the department. The department realizes that we are dealing here with a unique victim. So then we really need to have a way that is unique, that responds to their special needs. We cannot carry on as if we are dealing with a victim of robbery. So, you know, robbery, and it's somebody who is a stranger. That person wants the case to be done and everything finished. But when you talk about the victim of domestic violence, sometimes they go and apply for a protection order,
or come to court when it is a trial, because you have also a right to lay a criminal charge if the act of domestic violence amounts to a crime. But then come the date of trial, you will find that that victim is not there, has already changed her mind, doesn't want to continue with the case. So what we have done now is to say that we are indeed not responding to their special needs. Advocate? And the justice... I'm going to get back to you after the break and allow you to finish and complete your thought. Ons vra ons gaste hierna wat gedoen kan word om vroue van Suid-Afrika teen gesinsgeweld te kan beskerm. Moenie weggaan nie. How much time do we have for this? Fokus praat vanaand oor geweld teen vroue hier in Johannesburg. Is advokaat Prys Kambula. Sy is die hoof van die Justisie Departement se afdeling vir die bevordering van die regte van kwesbare groepe. En in ons is telefonies in verbinding met haar. In ons Kaapse ateljee is Lucinda Evans. Sy is die stigter van die Pilisa Abafasi bedtoeskuiling vir mishandelde vroue en kinders in Lavender Hill. Wat kan gedoen word om vroue beter te beskerm en by te staan? And just before the break, you were completing your thought, Advocate Kambula, but let's also talk about what you've learned during these dialogues this past week in conversation with shelters and what their needs are and the assessment and way forward. Yes, you see, Lynette, what I want to say is that, as I was saying, that we really need to have a justice system, a court system that speaks to the special needs of the victims of domestic violence. So the dialogue basically was about collecting that information, going to the very people who are experiencing these challenges when they get to our courts, and the input that we got from the survivors was, the issue that we really needed to take care of, the issue of risk, that when they come to the court system, remember that they are in shelters, some of them, so then the issue of identity being exposed and all that, so we really need to take care of that and to ensure that we improve the referral system, which is not there. We don't have a structured one yet between the NGOs, the shelters, and our court system, so that when a victim comes to our court, people at the court already know about that victim. There's private waiting areas for them, court preparation services that they are getting while they are at the shelters. So it is that ensuring that we build the victim support services model that responds squarely to what they are actually looking for when they come to the court system. Because we believe that if we do it that way, then we will be having that kind of a victim-centric justice system. And we are also now revamping the whole criminal justice, the Criminal Procedure Act, because we realize that our Criminal Procedure Act is not victim-centric. So now we want a legislation that's going to be talking to the victim's needs. So it's another thing that our minister is looking into. Lucinda, jy hoor nou wat advokaat Kambula sê, wat hulle beplan en die pad vorentoe. Wat sou jy vir die Departement van Justisie en ander regeringsdepartemente sê oor die behoefte by skuilings, wat hulle moet aanspreek? Wat is dit wat hulle dalk dink hulle weet, maar wat jy op grondvlak sien glad nie aangespreek word nie? Ek wil eintlik net vir advokaat in Engels respond, en I want to tell the advocate that in realities it is not the straightforward. She comes to the court, she gets the interim and she leaves. There is no protection measures for these women when the perpetrator are waiting for her outside of the court. There is no protection measures for the survivor. For an example, when she goes after hours to the police station, and the person that deals with the protection orders only works from 9 till 4:30 in the afternoon. So we need to seriously look at, and I want to speak to you, who is speaking on behalf of justice, that seriously you need to look at the immediate protection of that woman when she walks in and she makes an application. She is too traumatized sometimes to have the language to describe on that piece of paper what the perpetrator is doing. So should you not think about building in
a system where there are court support workers that would help this woman to do that protection order, and that there's a system that she shouldn't at sometimes wait for 8 weeks before she goes to court, and that in serious cases that waiting time be shortened to maybe 2 days or 3 days. The system around mediation is a problem, because I know mediation is done to look at how the relationships can be salvaged, but sometimes the perpetrator has the power over this victim that she's not even able to verbalize or to advocate for herself in the mediation, and that is one of the aspects that seriously needs to be looked at. Lucinda, and one of the things gaan voort, ekskuus. En een van die goedes wat ek wel wil sê is, hoekom het ons nie by die strategic shelters 'n system wat daai protection orders by daai shelters gedoen kan word en dit hof toe gebring word terwyl daai vroue binne in die shelter beskerm word nie. Kan ek jou vra, omdat jy so baie ervaring het, daar is waarskynlik vroue en selfs mans wat vanaand Fokus kyk. En ek wil hê jy moet direk met hulle praat oor waarom is dit belangrik om uit te praat? Waarom is dit belangrik om vir jouself te praat, om veiligheid te gaan soek, byvoorbeeld by iemand soos jy of by 'n skuiling? Hoekom is dit belangrik om nie meer stil te bly en in silence te suffer nie? Domestic violence affekteer nie net die man en die vrou in die verhouding nie, maar dit impak aan die kinders. En meeste van die vroue wat in verhoudings bly daar as gevolg van die security vir die kind. Maar die kinders gaan deur dieselfde trauma wat die ma deurgaan of die pa. Dit is soms baie moeilik vir mans om te gaan vir 'n beskermingsbevel, want kom hy by die polisiestasie en hy maak 'n saak oop, dan word hy miskien snaaks aangekyk of soms word daar gelag vir hom. En so nou kom hy by die hof en hy wil nou die protection order oopmaak en hy sit daar en almal sien dis nou een man en miskien 30 vroue en dan voel hy wil die protection order doen nie. Maar ek wil vir die luisteraars sê dat violence in die home is nie reg nie. Ek wil ook net noem dat vroue op die platteland, hulle moet nie daar sit en hulle moet accept dat hulle is ver van die hof af of hulle is ver van die polisiestasie af nie. Hulle moet daai beskermingsbevel gaan haal en as daar NGO's is wat advocate op die platteland om meer vir daai vroue te ondersteun. Ons het die resources beskikbaar in die metropool, maar hoe te meer vroue op die platteland wat nie hierdie services het nie. Lucinda, bye, dankie vir jou tyd. Thank you so much, Advocate Kambula, that you weren't able to join us in our studios, but we do appreciate your availability. And good luck, safe travelling back home. Ons is volgende Sondag aand om 6:00 terug hier op SABC 2 en dan berig ons onder meer oor planne om die oorskot van Suid-Afrikaanse soldate wat tydens die Tweede Wêreldoorlog in Kenia in 'n vliegongeluk gesterf het, te herbegrawe. Maar soos altyd nooi ons jou om terug te praat. Stuur gerus jou kommentaar, jou tweets en jou voorstelle. Skryf net die woord Fokus, gevolg deur 'n kort boodskap en SMS dit na 34444. 'n SMS kos R2. Besoek ook ons nuwe Fokusblad op Facebook. Soek net onder by Fokus SABC en volg ons dan ook op Twitter by Fokus ZA. Ons vertrou dis 'n goeie week. Dankie vir jy saam luister. Tot volgende Sondag aan dan weer om 6:00. 'n Veilige week. Mooi bly.